Hello. 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 Narkung bagi cinio jorani korang editor hai keba orni oja borong menang dakotorno koboknai cini buskango borong menang Sri Gautam Sinhorai iti asset manager ONGC Tripura এখন অনুরোধ করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথা ত্রিপুরা অ্যাসেট ম্যানেজার ONGC শ্রী গৌতম সিংহ রায় স্বাক্ষর করব। জয়নী খোরাঙের যিনি এডিটর শ্রী নরেন্দ্র দেব বর্মা যিনি উপস্থিত আছেন, এখানে উপস্থিত আমার ONGC অফিসার বৃন্দ যারা আছেন আর বাকি যারা কল্পক জয়নী খোরাঙের যারা ম্যাগাজিনের যারা সদস্য আর যারা অন্যান্য সদস্য, জয়নী খোরাং ম্যাগাজিন প্রকাশের ষষ্ঠ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত। এটা আমার দ্বিতীয় বর্ষ যেখানে আমি আবার আসছি। অবশ্য আগের বছর যখন এসেছিলাম তখন হল সত্যি ভর্তি ছিল। বললেন যে যেহেতু অনেক আপনাদের মধ্যে যারা আছেন তারা বিয়ে করার জন্য হামজামনি ইয়াফুরো অ্যাকচুয়ালি আং ও পুরস্কার ইয়াসামনি যোগ্য ইয়া অমনি যোগ্য অংখা আনি হামাসে কিবিনি মেসেজ অমন হামাসাই রহর আগরতলা জরব পারানি সিমি হঠাৎ কিবিনি সুগার বাড়ি ওই বতাবক ট্রিটমেন্ট মঙ্গব অপরব আরো সাদিয়ে সাও যতন হামবাই nok kumun hok kumun mandani bagai tabuk bo bekak geliyo gedal samiri nokla farko tabuk buai chuk bajawi ani kamile asu ke gesrang kamile asu ke tongthok asu ke naithok jotono hambai khulumkai खुलुमुया फरो गेतै जो तो फाइमानजा फाइने बरंगबा हामबाय गे दिनि चिरि साजानाय कबो थमा अंखा शेलर माते फेकजानाय मानि जामा दफानि कायसा कमाने लियामा गगा जों ताबो चिनि अजागो ताबो चिनि बसंगो हायकबा चिनि हदावो जों नायखांके नुबजागो शेलर माते फेकजानाय मानि जामा बाय चिनि बसंनि बर रक तिरक हामेलामो थानानि थांगै दंमानि नुबजागो आबनि बागिनो जों चिनि शेलर मा हायकेबा चिनि शेलर मा बुफुरु चिनि साबो हापाय जों आबनो नायलायनाय शेलर मा चिनि साबो आफुरु हापायो जेफ्रो नों मुंसासो सामुबाय गदालै सारनो पाइलिया खलै बिजि खलै तरिमाया आफुरनो चिनि थानि अ शेलर मा हापायो गाकै नों जेफ्रो शेलर मानि थानि हापायनाय आफुरनो जों कायसे हामिया लामा बखा थांनानि जों अ हामिया लामा शेलर मा जों हामिया लामा बखा सतनै तलांगो तांनि गाकै जों अ शेलर मा टाइम पास खायनानि बागै जों अ हामिया लामा थांमानि नुजागो गाकै शेलर मा चिनि सागो आफुरु फायया जों अरा तो शेलर मानि बिसिंतै फेकजानाय मारियो गलंग मानि कमनो से सावो के आं अबनो सानाय जों जेफ्रो शेलर आफुरु टाइम पास खायनानि बागै शेलर मा
सेलर मानो पार खायनायनि बागै जों फेक जानाय माने जामाव लोगो गगा जेफोराव जों अ फेक जानाय माने जाखा आपुरसिनि गायसे जों सागनि थैलांला मा जों साग सागनो साइना माने क्लायो तांगे हिनबा जों तुमुंनो अबनो ताबुक जराबाय बाक्सा जों अबनो मुथागै माया गगाय जि हदानि जे बेकबोन सिग्ला सिग्लिराव हदानि जे बेकबोन होनजानाय राव अबो जरा गायसे जों कमरि कमावै थांसुगै पाइनाय जों अबनो तुमुंनो मुथागै माया हंके गैचिनि बसिनि हदा हेकबा चिनि बसंग अबो बेलायनि के मा सिंसासे जों आसक तांहरि मानहरिया जरानि सिनि चिनि लाइबुमा आसक कलमा फाइ জন্য ওর এই ম্যাগাজিনটা সেই দেখে অনেকটাই করতে হয়তো আমি পড়তে পারলে কি জানতে পারলে আরও একটু করে খুশি হতাম আপনাদের মধ্যে যদি কেউ আমাকে একটু শিখিয়ে দেয় আমি একটু খুশি হব আর এই উপলক্ষে যে সংগঠনরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এটার জন্য আমি এখন উনি বললেন যে একটা স্পিচ কম্পিটিশন যেটা আছে আমি ওটা শুনতে চাই কারণ নেশার আর এর প্রতি যেটা আছে একটা জাতির ধ্বংস কীভাবে করতে পারে তো সেই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক যেটা আছে আমিও শুনতে চাইবো হয়তো অনেকটা বুঝতে পারবো না পরে হয়তো সজলকে জিজ্ঞেস করবো যে একটুখানি বুঝিয়ে দিতে আমাকে আর অনেক রকমের অনুষ্ঠান আপনারা করে থাকেন সেই জন্য সত্যিই আমি খুশি মানে এছাড়া সাহিত্য সংস্কৃতি সঙ্গীত সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ আবেদনের জন্য অনেক কিছু পুরস্কার দেওয়া হয় আর এই ধরনের কার্যক্রম করলেই তখনই একটা ভাষার প্রতি যে একটা যে ভালোবাসা আর এটা থাকে সেটা থেকে যায় আর সেটাই এখন দরকার কারণ যত আধুনিকতম হতে চায় তো অনেক সময় কি হয় আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক নিজেদের এটা আমরা পেছনে ফেলে চলে যাই সেইখানটাই হয়তো একটা যেটা বলি আমরা একটা গ্যাপ থেকে যায় সেই গ্যাপটাকে হয়তো জোরানি খোরাঙের মতন একটা ম্যাগাজিন ওদের প্রচেষ্টা এটাকে ভরিয়ে দেয় আমার জানার মতো জোরানি খোরাং ত্রিপুরা থেকে ককবরক ভাষায় প্রকাশিত সবথেকে বিখ্যাত পত্রিকা সাহিত্য মহলে এই পত্রিকাটার সুনাম রয়েছে বলে সেটাও আমি জানি গত কয়েক বছর ধরে ককবরক ভাষার সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে এই লিটল ম্যাগাজিন অপরিসীম অবদান রয়েছেন সেটা আমি বলছিলাম নতুন প্রজন্মের জন্য ককবরক সাহিত্য এবং সংস্কৃতির এই ঐক্য পরস্পরকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই ম্যাগাজিনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যে ভূমিকা রয়েছে তবে এটাও ঠিক সৃষ্টি করা যতটা কঠিন সৃষ্টিকে সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রাখা তার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন আর মূল্যবান आवाज समयनी पुकार समय के पुकार अगर अब उसको हम हिंदी में कहें तो समयनी लगे लगे जरानी लगे लगे टाइमनी लगे लगे सब किछु चेंज होतो चेंज होने लगे लगे जे समाज निजिल अपरिवर्तनी ढाँचो खिकलाई मैया असमाज उक्लगकलाई थाम अब बागिनो चिनी समाज चिनी जे सोसाइटी अब समयनि साथे साथे एडजास्ट एंड एडाप्ट खालायनायनि दरकार किन्तु आरो ताइकिजा ककबो साथाय खालायो जे समयनि साथे साथे जों एडजास्ट एंड एडाप्ट खालायनो थांतनि आबोसो तांथुन जे आंनि निजेनि जे परिचय आंनि निजेनि जे आइडेन्टिटी आबो कमायता थांथुन चिनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक समय सामानि तंगो जे तेलाम फेगैरिदि दगा फेगैरिदि चारिदिके तिखाय नकबार सिबै फायतुन नकबार सिबै आनि नक निजे मनाम सनाम तंगमानि बाहाय तंगमानि आबरगनो कबरनि तलांबायथुन फ्रेश नकबार गोचां नकबार गोचां थत मतम हु आबो हिप सिबै तेलाम तिखे फायतुन किन्तु अ नकबार आबोसो फानकायता फायतुन आबोसो कतरता उंथुन जाते करे आनि नक बिसिगनि जे मानै खोनै रि चुम बा आनि नक बायखानानि मतो आबोसो नकबार कतरता उंथुन कमनि अर्थ उंखा ए जे जों परिवर्तन नानाय समयनि साथे साथे जों एडजास्ट खालायनाय एडाप्ट खालायनाय किन्तु चिनि जे संस्कृति चिनि जे धरोहर चिनि जे हेरिटेज आबरनो जों नायै आबरनो रमिनारि गै बिनि जे पारिपार्श्विक जोंनि बे ब्लाइ बिनि जे बुबार आबो परिवर्तन नुयै मानु किन्तु बुफां आबुफां कोनोदिन परिवर्तन नुयै माया आपतिहायनो चिनि जे समाजनिबो जतगुली चिनि एडाप्टेबल दरकार एडजास्टेबल दरकार जों आबनो खालायनानै मानो फाइन टुनिं जेमन जों अल इंडिया रेडियो जरा आगे जों
खाना कादि हिंकाय आबो फाइन टुनिं नि कायसा दंगो आ फाइन टुनिं माहाय जोंनि समाजनि बागैबो जों फाइन टुनिं नि दरकार किन्तु आबोनि बारा हिंकाय समाज निजे आइडेन्टिटी कमाय थानाय जोंनि जे सिन पाय थानाय एवं जोंनि जे माबुरा फाबुरा हইতে সেই যে দাঙ্গাই मा दांनाय फानि हইते सुब्राय राजानि हইते जे जों मानबोय फायमानि आबो कमाय थानाय